अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद अली हमज़ा की जानिब से खुश आमदीद। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद कोई पिंडोरा बॉक्स नहीं खुल रहा। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद कई हलकों में तो कोई अचंबा भी, कोई हैरानी और परेशानी भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि नहीं, कानूनी तरीकाकार है, उस कानूनी तरीकाकार में अब जिसका वो कहते हैं ना वेलने में बाजू आ गया है, अब वो बर्दाश्त करे। तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को कुछ हल्के जो है वो एक नॉर्मल रूटीन की एक्टिविटी गर्दान रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो ये कि जब आप एक ऐसी पार्टी के सरबराह को पकड़ते हैं जिस पार्टी के पीछे अवाम है और अवाम समझती है कि उनका लीडर जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है और वो जिस चीज़ के मुखालिफ खड़ा है वो करप्शन है और करप्ट लोगों ने मुल्क को दबोच रखा है, तो फिर आप अवाम की आवाज़ को म्यूट पे नहीं लगा सकते। ऐसा रिमोट कंट्रोल नहीं है कि म्यूट पे लगा दीजिए। पाकिस्तान की तारीख में ये शायद पहला वाक़या नहीं है कि जिसमें साबिक वज़ीर आज़म को जो है वो इस तरह पकड़ा गया जिस तरह इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कहते हैं वो दौर जो है वो 80 के बाद 90 के अंदर भी जारी रहा। पकड़न पकड़ाई शुरू, ये वो पकड़न पकड़ाई नहीं है जिसे भाग दौड़ कहते हैं, यानी कि कोई किसी को पकड़े, कोई किसी को पकड़े, जो हुकूमत में आए वो अपने मुखालफिन को पकड़े, जेलों में भेजे। वो जो राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हम जब आए सियासत में तो बड़ा सुकून था, बड़ी तहजीब थी, ऐसा कुछ नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब इस बात को भूल रहे हैं कि वो जब सियासत में आए वो 80 का और 90 का दौर था और 80 और 90 के दौर में हद दर्जे जालिमाना किस्म की सियासत जो है हुई है। और वो जालिमाना सियासत सिर्फ लीडर्स के दरमियान नहीं थी, वर्कर्स के दरमियान थी, वो स्टूडेंट यूनियनाइजेशन तक थी। MSF, PSF आपस में एक दूसरे के लिए खून के प्यासे थे। MSF जिसे मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन कहते हैं, जिसकी पुश्त पनाही जो है वो मुस्लिम लीग यानी नवाज शरीफ की पार्टी किया करती थी। कौन इस बात से इनकार करेगा कि उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो पिस्तौले ताने हुए दंदनाते फिरते थे और इलाके मुख्तस थे। ये MSF का इलाका है, ये जमीयत का इलाका है, ये PSF का इलाका है। जमीयत जो है वो एक स्टूडेंट बॉडी है जो कि एक जमात की रिप्रेजेंट करती है। वो भी यूनिवर्सिटियों पे काबिज थे और लोग जो MSF वगैरह में होते थे, आप इस चीज़ से इसकी हिस्ट्री जाके थोड़ी सी पढ़ लीजिए। जो यूनिवर्सिटीज़ में MSF के प्रेसिडेंट्स या PSF या जमीयत के लोग वो 4-4 साल 6-6 साल डिग्रियां करते रहते थे और वहाँ पे जो मारधाड़ होती थी, वो मारधाड़ जो थी वो 80 और 90 की दिहाई की बात कर रहा हूँ। 90 की दिहाई में स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटियों में पढ़ने से कासिर हो चुके थे। पंजाब की अगर पर्टिकुलरली बात की जाए तो पंजाब में दरसो तदरीस जो थी यूनिवर्सिटीज़ वो मफलूज होकर रह गई थी, क्योंकि जो ये स्टूडेंट्स यूनियन थी ये क्लास में जाके टीचर को कहती थी कि बंद करें लेक्चर, और टीचर की इतनी जरूरत नहीं थी और टीचर का इतना अख्तियार और इतना अदब उस वक्त ख़त्म हो चुका था कि वो कह नहीं सकते थे कि आप हमारी क्लास से बाहर चले जाएं, क्योंकि उन्हें पता था कि वो जो स्टूडेंट है वो पॉलिटिकल पार्टी इसके ऊपर बैक है और वो मुझे भी पीटेगा। और इस तरह के वाक़यात आए कि असातिज़ा को पीटा गया जब उन्होंने किसी यूनियन की स्ट्राइक के ऊपर इनकार किया। स्टूडेंट्स जो घरों से पढ़ने आते थे, शुरफा जो तालीम हासिल करने आते थे, उन्हें क्लास से बाहर निकाल के अपने स्ट्राइक का हिस्सा बनाया जाता था। ये विक्टिमाइजेशन जो है या ये माशरे की जो बेढंगी शक्ल है, ये 90 की दिहाई में हमने देखी, 80 की दिहाई में मैंने खुद अपने सामने देखी। ये बेढंगी शक्ल इमरान खान साहब ने नहीं की। फिर जब आप छांगा मांगा की सियासत करते हैं कि लोगों को पैसे दिए और पैसे लेके आपने आज़ाद उम्मीदवारों को ख़रीदा, एक उम्मीदवार को इधर से लेके उधर फेंका, ये दुनिया इसको भूली है जो 2000 सन के बाद पैदा हुई है। उससे पैदा हुए लोग जिन्होंने वो वक्त देखा है वो छांगा मांगा की सियासत भूली नहीं। ये मतलब एक पूरी, मेरे ख्याल से एक लुगत पाकिस्तानी सियासत बननी चाहिए और उस लुगत में छांगा मांगा की सियासत जो है उसके ऊपर एक तफसीली पैराग्राफ लिखना चाहिए कि वो सियासत क्या थी। वो तोड़ जोड़ की, जिसे हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, वो उसकी सियासत थी। मैं खुद गवाह हूं, एक इलाके के MNA जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जीते, 93 के अंदर 2 करोड़ रुपया। कैन यू इमेजिन कि 90s में 91, 92, 93 में 2 करोड़ रुपया कितना होता है। उन साहब को 2 करोड़ रुपया देके उनका टिकट जो है वो हासिल किया गया, यानी उनका वोट हासिल किया गया और उन्हें अपनी पार्टी में शामिल किया गया। और वो साहब 2 करोड़ लेके जो है उन्होंने ज़मीनें खरीदी और उसके बाद वो, आपको पता है किस शोबे में आ गए? वो तालीम के शोबे में आ गए और उन्होंने स्कूल वगैरह खोल लिए। अब वो कौन साहब हैं
بوجھو تو جانے. لیکن یہ چھانگا مانگا کی سیاست, یہ اسٹوڈنٹ کی یونینائزیشن میں قتل و غارت, جھگڑے, اس وقت جو ہیں وہ سیل بنائے ہوتے تھے اسٹوڈنٹس نے پیٹنے کے لیے, یہ ساری بیک اپ جو تھا ان اسٹوڈنٹ کے پیچھے وہ پولیٹیکل بیک اپ تھا. وہ پولیٹیکل بیک اپ کن کا تھا رانا ثناءاللہ صاحب؟ وہ آپ لوگوں کی پارٹیز اس وقت طاقت میں تھیں اور ایک ڈکٹیٹر کے جانے کے بعد بھی عیاشی میں تھے, وہ ان کی سپورٹ اور انفلوئنس میں وہ اسٹوڈنٹ کام کرتے تھے. پھر اسی دور میں ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر عجیب و غریب قسم کی شیخ رشید صاحب بھی گفتگو فرماتے رہے ہیں. اس وقت وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوتے تھے. بے نظیر صاحبہ کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی لغویات جو ہیں وہ بکتے رہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ پھر پیپلز پارٹی نے بھی شیخ رشید صاحب کو جو ہے جیل میں ڈالا, جسے ہم کہتے ہیں نا تننا, وہ صحیح طرح کے شیخ رشید صاحب کو جیل میں تننا اور ٹکا کے اس وقت میں شیخ رشید صاحب کے ساتھ کلاشنکوف کے کیس میں انہیں ڈالا گیا. سو یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی یہ اسی دور میں تھی جس دور کو رانا ثناءاللہ صاحب نے پریس کانفرنس میں تسلی سے بیٹھ کے کہا کہ ہم تو اس وقت سیاست میں آئے جب بڑا لحاظ تھا. لحاظ وغیرہ کوئی نہیں تھا. فرق یہ ہے کہ اس وقت میڈیا کی ڈسیمینیشن نہیں تھی, معلومات کی ڈسیمینیشن کم تھی, کم حلقوں تک بات جاتی تھی, اور آپ کی شرافت جو ہے اس کا ڈھونگ قائم رہتا تھا. اب وہ ڈھونگ جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے. خواتین و حضرات, یہ جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے یقیناً کسی تائیں بھی یہ اپریشیبل نہیں ہے. کسی تائیں بھی ہمیں نہیں لگتا کہ اس سے ہم سب کو فائدہ ہوگا, اس ملک کو فائدہ ہوگا. میں جب ممالک کو دیکھتا ہوں کہ انہوں نے چیزیں مطلب تھاٹ پروسیس سے گزرے, انہوں نے اپنے ذاتی اختلافات اور پولیٹی اختلافات کو ثانوی درجہ دیا اور اولین درجہ انہوں نے دیا ملک کی پالیسیز کو. اولین درجہ انہوں نے دیا کہ ملک کو ڈائریکشن کیا دینی ہے. وہ ملک جو ہیں وہ پچھلے 20-30 سال میں کہیں سے کہیں پہنچ گئے, اور ہم جو ہیں ابھی بھی اپنے گلے میں ڈلا ڈھول ہے اس کو پیٹے جا رہے ہیں. اس ڈھول کو نہ اتارنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ ڈھول اتارتے ہیں تو دوسرا پہن کے پیٹنا شروع کر دیتا ہے. آپ لوگ اپنے آپ کو میچور سمجھتے ہیں, آپ اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہم سے زیادہ محب الوطن کون ہے. کہاں جاتی ہے آپ کی محب الوطنی جب اس ملک کی صورتحال بربادی کے کنارے پہنچ جائے اور آپ ابھی بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو ایز اے ٹول استعمال کر رہے ہوں. خان صاحب ہوں, نواز شریف صاحب, شہباز, کوئی بھی ہوں, کسی نے اگر اس ملک میں کرپشن کی ہے اور وہ کرپشن ایک قانونی پروسیس سے ثابت ہو جاتی ہے تو بھاڑ میں جائیں. پھر وہ ہمیں ان کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں ایماندار لوگوں کی, جن کے پاس واقعی فیوچر کی ڈائریکشن ہو, جن کو واقعی پاکستان سے پیار ہو, ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہے. ادھر تاج پوشی کے لیے لندن بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ جو عمران خان صاحب کی گرفتاری ہے اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے یہ لندن پلان کا حصہ ہے. تو آج آپ کے ملک کے وزیر اعظم, خواتین و حضرات, ہمارے ملک کے, میرے ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب لندن بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے بڑے بھائی لندن بیٹھے ہوئے ہیں, اور آ کے پاکستان میں عدالتوں کا سامنا نہیں کرتے, اور لندن سے کاروائیاں ہو رہی ہیں. یہ وہی لندن ہے جو یو کے کا حصہ ہے, یہ وہی یو کے ہے جو جہاں یہ تاج پوشی کے لیے گئے تھے, جن سے ہم نے جان چھڑائی تھی اور آزادی حاصل کی تھی. آج اسی لندن میں بیٹھ کے ہمیں دوبارہ غلام بنایا جا رہا ہے, اور ہم غلامی کی زنجیروں میں جکڑے جا رہے ہیں. ان زنجیروں کو توڑنا ہوگا. کس طرح؟ اکٹھے مل کے, یکجا ہو کے, ایمان, اتحاد, تنظیم, اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں. اور یہ ایمان, اتحاد, تنظیم جمہور میں چاہیے, تبھی کچھ ہو سکے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اگلے وی لاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.